Why? Because nobody wants us. To be honest, I'm not interested in looking every. Then that's the problem. I know I would fail. I already tried, but no luck. Still no luck. Nah, saya dah bawa ahlinya nih. Bro Gatot, welcome back, bro. Got any question for me? Ya. Maybe I can Ya. help you out. Jadi nggak usah takut yang begitu-begitu. Om begini tampang lecak gitu tempurung pun kalau orang lihat kan, aduh, tapi begitu dapat bulek, tangkis lah itu. Iya. Ya, aku kenalan cuma modal lidah aja. Dia yang kena kunyah-kunyah. Biarin situ kegelepek tuh kayak ikan lele kurang air. Tahu sendiri begini. Lihat, tahu kan ikan lele di Pernah lihat ember? ikan lele nggak? Pernah lihat nggak ikan lele yang kertas darat tuh, yang plak. Enggak, yang di ember kurang air kan gelepek-gelepek gini. Biarin situ udah kena loh. Try again, one more time. Yeah. Just want to make sure, on this time, maybe you have any question, maybe I can help you out. Come on now. Yeah, Don't come on worry. Don't be shy. Ya, come on. Negative K, nothing further, just city cabbie on the corner. Maju mo ko. Jadi kemarin Bro Gatot ini kita bicara tentang dilema mencari cinta selama dia ada di Amerika. Nah, saya dah bawa ahlinya nih. Bro Gatot, welcome back, bro. Iya. Juga kepada Mr. Dong. Welcome. Sama-sama lah. Kita cari kemana-mana. What's going on, man? It's nothing going on to me. Huh? I always be standby, but sometimes I busy myself. And I try to get away, but sometimes I've been busy too. Enggak, kita kan janjian begini, bro. Kita kan janjian. Saya udah datang di studio. Katanya udah di Grand Street. Kok tiba-tiba udah 2 jam di sini nggak ada orang datang? What's going on? I was get lost, man. I got knocked down by like You fall asleep? on the train. I was too much. That's the problem. Okay, you fall asleep, right? Oh, that night? Yeah. Oh, I mean, it's like and the first time when I start getting on the train, I still remember, But only the thing is, like, my mind is like abused when I was on the train. Oh, God damn, I say, where am I going now? I already got to, I think, our train. I already got to Jamaica, and then I went back. Oh, shit. And then I getting off is a couple stop. I just hold on in there. Just the track is, they're running, and the cop, they come to. They asking me, are you all right? I just hold. Yes, I said, I'm all right. I just let it. I said, I just make sure the track is there. I know. I just hold like this. That happened now. And then on 42nd Street again, the track, they're running. I hold on again. Oh, my God. By the time it's like 11:30, oh, man, I got to go home. Everything. When I got there, I just take off all my shirt. I just lie down and sleep. In morning time, I wake up. Oh, shit, man. I tell to some guy, say, man, last night, I was still lucky, still alive. I tell, is somebody bad people that push me on the track? I'm Finito. done. Si bau tai udah kalau udah itu. Udah diput. Ya, Ya, tapi kenapa tidak menelpon, bro? udah nggak bisa nelpon lagi tuh malam. Oh, ya? Udah nggak sadar lagi. Oh. Cuma pakai jas juga lah, di dalam jas semua pakai Iya. coat yang Tapi tuh spesial. dari ini kok pakaiannya ini hari ini kayaknya keren banget. Dari mana memang? Emang sengaja untuk ke studio. Oh, begitu ya? Iyalah. Gatot, ini namanya well prepared, bro. Look at him. Look at him. Iya nggak? Tanya dulu dia umur berapa dia? Tanya dulu. Umur berapa, Bang? Coba tebak umur berapa? 65. Ya, lebih kurang lah. Ini Kurang bro, sedikit. 60. You man, that's bad move, bro. Iya, enggak, dia bisa nebak. Iya, tapi kalau nebak itu pelan-pelan dulu, nebaknya dari bawah dulu. Kenapa? Karena Gotot udah sering bergaul dengan orang Indonesia, dia bisa nebak, bisa baca. Iya, tapi kan kelewatan 5 tahun, bro. Enggak jadi soal itu. Tapi jangan salah nebak sama cewek-cewek. Iya, muda. itu dia. Coba ajarkan dulu dia. Enggak. Ya enggak? Kalau cewek you tebak Kalau begitu. cewek ditebak lebih mudah. Iya. Jangan, jadi jatuh semangat dia kan. Begitu, aduh.
Abang kok bilang saya udah umur 35, saya baru 26. Iya. Ya enggak? Ya harus begitu, Tot. Hah? Iya. If you think like, oke, ini kayaknya umur 30 nih. Hantam dulu 25 ya. Dia kan senang tuh. Iya. Jangan langsung 40 ya. Orang, Jangan ditebak begitu. aduh. Ini lesson number one nih. Ya, kecuali ibu-ibu, ya kan? Kalau ibu-ibu kan istilahnya bukan nggak masuk kita punya paper kategori lah, tapi- ya kan? Panah kita yang kita asah ini kan kita udah tahu yang mau kita tembak. Iya, iya. Wah, jangan salah nusuk pula kan. Ibu pula ini tuh. Ini bisa senjata makan tuan ini. Itu. Gimana tuh? Santai aja. Jadi Bro Gatot ini sudah ke Indonesia, mau lebih mencari traditional woman. Nggak terlalu modern lah. Ya, modern yang. That's not the way he want it. Yes. Yeah. He want like little bit classic. Iya, and iya, iya. little bit religious, you know. That's can be Exactly. good. You got it, man. You know, gini belum ngomong udah dapat dia Tot. Tapi dia struggling. Dia tidak tahu how you gonna get this. Gak ada yang sulitnya tuh Iya, di sini. Kalau kebetulan pas ketemu, kita baru aja ketemu baru hari ini kan. Iya. Kalau mungkin yang 3 bulan yang lalu udah semuanya udah lancar lah. Udah kelar Berkat ya. yang di atas kan. Iya. Tapi kita nggak boleh lupa lah pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Iya, iya, iya. Semua masalah jodoh itu kan. Kan bisa itu, tapi yang penting kan kita berhubungan dulu. Pengen tahu kan, I want to know this person, how far, you know, Iya. my heart it can be there. Take it easy, don't worry Iya, about iya, it. iya. You get there. Ya? Yeah, don't worry about it. Nah. You don't tell to Harry. He No, got no business well, with that. Come on, no. He get there. Hey, he get there for sure. Kan kita istilahnya Salaman dulu dong, kenalan dulu, salaman dulu, salaman. Shake hand, salaman, look him in the eye, show him that you're fired up. Come on, one more time. Do it. Nice to see you guys. jangan Ya. khawatir yang begitu. Itu. Ya kan? Kalau kita masih ada umur, Tuhan masih memberikan jalan, ya kan? Semuanya dapat kemudahan. Kita kembali lagi ke awal kan? Kayak gitu. Kan Gatot kan baru ini pun karena kita tadi ketemu di sini, ya kan? Harry baru bilang kan dia ada masalah problem kan? Iya, iya, iya. Struggle maksudnya mau find some woman, you know. Yeah. Like the way what he wanted, it's not easy way in Right. here. But sometimes, you know, you need somebody else for helping, you know, it's nothing wrong with that. It's not gonna be cost free, nothing, ya kan? Gatot kan membicarakan sama orang yang maksudnya bisa menampung apa yang itu, tapi nggak bisa membuka bagaimana jalan mudah gitu, ya kan? Yeah. They just accept, you know, they can give you advice, but he never be that way. But it's like me, you know, oh wait, I can be that way. By the way, Gatot umur berapa, bro? 34. I understand the point, you know, what you say, you know, but like him, he still have at least for one more year. You know, 35 is nothing too late for the man, Yeah. you know. Yeah. So it take time for one more year, nothing more. Over and 35, he ready to go. Yeah. Yep. But another year, ini cepat masalahnya ini. Nah, Iya. kalau if you don't know caranya ini, dia punya strategi yang Mr. Dong kasih ini sekarang ini is very. Enggak, aku bisa juga membantu. Ya mungkin butuh waktu sebulan atau 2 bulan, ya kan? Ada aja aku jalur yang dapat gitu. Udah punya istri. Dulu udah lama, punya anak juga di sini, udah lahir tahun 98, berarti 25 tahun. Sama orang sini, Mr. Dong, istrinya Mr. Dong orang Amerika. orang Amerika. Mr. Dong. Dia Bule. ini Orang Bule. hitam, tapi Orang cantik. hitam? Iya, Iya. tapi cantik Lebih kayak orang itu Itu Thailand. mana hitam mana Nigeria? apa? Bukan, memang orang lahir sini, orang orang Philadelphia. Oh, orang Cantik. Kalau orang putih mah udah kayak lipstick, mau ganti-ganti terus. Banyak minta anak. Gerah. Oh, orang- Mr. Dong anaknya orang hitam juga dong. Ya hitam juga. Banyak orang putih gerah. Orang-orang Indo dapat orang putih. Lu kok bisa dapat cewek cantik begini? Dia bilang, lu jangan bilang kok bisa dapat. Lu tanyalah sama dia. Mr. Dong ini dulu kawin sama orang African American. Iya. Jadi black lady. Tetapi itu yang dinikahin. Tetapi kalau masalah cewek Terusin. orang bule, tapi itu cuma pacaran doang. Nah, bro Gatot ini selalu berpikir,
susah because we are Asian. No. Udah capek. Pacaran, tinggal bersama, semuanya minta punya anak, minta kawin. Gue bilang, kita kenapa mesti kawin? Dia bilang, aku cuma happy, good time aja kan. Pulang dia ke LA. Itu cewek punya modal semuanya kan. Aku pindah ke Southwest Philadelphia, aku kerja toko lagi kan. Dapat lagi cewek muda-muda, ini nggak cocok nih, masih muda-muda masih itu kan. Wah, ini bagus nih kan. Biasalah, malam sore tutup toko dia udah datang kan. Ya kasih nasi pulut lah biasa. Pulut diantar lagi nih. Gue capek tadi. Nggak apa-apa lah. Tak hamil. Oh shit. Bilang dong, ini kamu punya anak ini. Yang benar 99%. Nanti lahir anak dibawa ke toko. Yang punya toko kaget. Hah? Dong, anak lu mirip sekali sama lu. Dia bilang. Aduh mati. Gue tanya sama istri, gimana nih? Dia bilang, don't worry about the baby. I take care of the baby. You just take care of yourself. Ya kan? 6 bulan kemudian awak pun nyangkut kaki lah, cabut langkah kaki 1000. Balik ke South Villa, ke New York, main-main sini berapa hari, dapat ketemu lama. Bawa ke New Hampshire kerja. Rombongan kan, ketemu di taman. Ketemu lagi putih di sana. Aduh, memang susah ditangkis wanita di mana-mana. Menurut you wanita di mana-mana, opportunity di mana-mana, tapi menurut dia ini every obstacles. That's the problem. Ini ku bilang, jangan kasih tahu saya, kasih tahu dia. Aku begini, udah, kalau dilihat kan tampang lecak hitam begitu kan. Di Walmart perempuan udah nunggu, masih muda-muda. Sama neneknya, bukan mamanya. Tunggu di depan di situ kan. Aku lagi bayar di kasir. Dia mau ngobrol. Kan dulu kan kita nggak punya telepon di rumah, ya kan? Dia bilang kan, ada mobil semuanya. Mati lagi gue ini. Gue ngelak satu tempat, kena lagi. Padahal aku udah pindah nih kan, maksudnya supaya nggak itu kan. Kalau weekend kan jalan kita, kadang-kadang sama teman ke klub, ya kan? Di klub pun perempuan segala macam putih. Datang kita sama-sama sama teman-teman, pulangnya bawa gotongan masing-masing. Wah ini repot lagi ini. Jadi jangan patah semangat toh. Nanti kasih nomor telepon, ambil telepon. Nanti om panggil abang aja kan, aku kasih tahu, aku kenalin nanti. Nah, yakin aja. Yang penting dia senang sama you. Yang penting, ya kan, dia udah kena. Maksudnya kena dia, kita tahu selera dia. Udah teman bercanda, dia nggak peduli mau tampang bagaimana lu, uang pas-pasan. Karena I agree. Cewek-cewek bule itu dia nggak materialistis. Dia ngajak makan aja masih malu dia. Kita yang bayarin, maunya share. Itu. Aku banyak sekali tot cewek aku orang bule, nggak mau dia kita yang bayar, mau share, malu. Padahal kita udah tinggal sama-sama nih. Gatot, pertanyaan sama Dong apa? You got any question for me? Yeah. Maybe I can help you out. Try again one more time. Yeah. Just want to make sure, on this time, maybe you have any question, maybe I can help you out. Come on now. Yeah, Don't come on worry. Don't be shy. Ya, semua. Yeah. Itu. Don't be shy. Enggak, kalau ada pertanyaan tanya lah sama tanya. Om. Ya. Nggak usah itu. Ya. Om bisa bantu gitu. No, you just start beginning maybe like 2 years ago. Enggak, selamanya, selama aku hidup, I don't think so. Gatot dulu pernah selalu mencoba. Now he's giving up now. I say, no, don't give up. Yeah. Don't give up. You still young. Still be able. One day you approve, for the woman, like someone you like it before, some other time when you pass by, on community, when you have some other, the good woman you found it, you prove to them. And you just be like, it's like nothing happened. Yeah. You don't show to them, I got some woman here better than you. No, you don't need to say that. And you don't need to show that to them, Just be normal. You just say, hi, how you doing? Just the way how it is. So you not feel down, and the people, they look to you, and they down. When you see like some woman before you interesting to them, and you already have another woman, oh shit, he got better than me. That's the way how it is. Oh, yeah. Nggak perlu malu. Biasanya alasannya itu kamu ditolak itu kira-kira apa? Uh, Chewing gum is not good idea in the podcast, man. Chewing gumnya.
This is what killing you. Be honest with you, Gatot, all small thing like this. Sometimes you can fix it, you know. Yeah, you can fix it. The point is no, not sometimes I mean it's the point. I mean, you know, the way what we say we plan. You know, sometimes he can learn little by little. You know, like that's the way how it is. Yeah. Let me point out also, Mr. Yeah. Look, if I go over a girl, if she doesn't like the way I do things, then that means she doesn't love me. You know, like if I have to put a face, like, you know, that means she doesn't love me unconditionally. So I mean, I could be like doing whatever, something that might not be nice. If she loves me, she would she would let it, you know, she would accept it. Dia tuh bakal ngertiin gitu loh. No, I know. Maksud kamu dia akan accept you who you are. Yes, But that's not point saya begini ya, Gatot. Point saya begini. Ini kan you baru dating nih, first dating. Itu kan sama sebenarnya, ada teknik tersendiri. You have to how you carry yourself for the first impression, supaya adalah kelanjutannya untuk ke pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Yeah. Tapi ketika pertemuan pertama sudah bad impression, which is you not aware enough or you not prepared enough, mungkin dia bisa judge you bahwa wah ini disrespect me. Udah paham, tapi ini aku kasih contoh sedikit, ya kan? Misalnya kenal dengan seseorang gitu, ya kan? Jadi kamu usahakan juga penampilan itu tiap kali ketemu harus berubah. Yang pertama cara kita berpakaian, ya kan? Ya. Itu kadang-kadang bikin attracting perempuan juga. Exactly. Yes. Oh, kadang-kadang sekali-kali kan mesti agak perlente juga nih, ya nggak? Apalagi kalau lagi summer kan kita pakai oblong, ya kan? Cuman dia perempuan paling sensitif ngelihat laki-laki. Dia nggak bisa mengucapkan langsung, oh I like you. Paling dia nggak bisa bilang I love you, nggak bisa. I like you, the way who you dress. Itu dapat kamu dia. harus tahu. Itu Ya, dress. Coba berdiri, coba perlihatkan dulu di frame. Coba lihat dulu frame. Lihat dulu. Look, Gatot, look. Maju di situ aja ya. Ini sama dengan mau pergi kencan, anytime ready dia. Lihat kok. Ini memang udah 3 kali ke sini jasnya ganti-ganti. Sampai kesasar 2 hari yang lalu. Kemarin jalan lagi di sini. Lebih rapi lagi. Gitu kan? Itu selalu harus begitu. Cuma Om ya udah berumur dan nggak pernah terlalu maksudnya mencari begitu kan? Nggak ngelihat juga wanita ini bagaimana, yang tipe yang baik itu yang Om cari. Tapi kalau kayak kamu nggak ada salahnya. Tapi kamu jangan merasa merendah. Om kasih tahu nih, ya kan? Jangan merasa takut di reject. Don't worry about the man. That's the main thing. You gotta go for it. I can't wait that too long. I'm 34 years old now. Only 1 more year I have to take time. You know, I gotta do it, the right thing. Gue bisa tahu kalau tuh cewek nggak interested di gue. Ya caranya macam-macam. Soalnya gue juga di posisi gue yang di posisi gue yang disadvantage juga ya. Pokoknya Kurang meyakinkan di diri. posisi gue yang disadvantage ini, karena gue minoritas dan you know orang-orang di sini di Indonesia, di orang-orang Indonesia di sini, kalau dia dapatnya, kalau ngapain dia cari Indonesia kalau dia bisa dapat yang lain gitu loh. Sebetulnya kalau untuk aku kasih pandangan gini juga. Jadi kadang-kadang kita ini orang cowok Indonesia ini yang paling least attractive di amongst all gitu. What make you feel that way? With status or not, kita tuh paling least attractive in the market. That's in your mind though. Ini selalu berpikir bahwa kita ini Asian, khususnya Southeast Asian itu Kita tuh paling the least attractive. in your eyes, but in the reality I don't think so. I don't know, maybe it's like we are just not attractive to You women. are not attractive. Let me put it that way. Yeah, probably. He needs something or someone to boost his confidence. Nah, Coba, makanya sebab Mr. Dong nih. sebetulnya kuncinya tergampang aja. Ini ku bilang, apalagi kayak kamu udah punya senjata, ya kan? He's citizen. See? Ya kan? You a citizen. Citizen no. orang tetap aja No, gue no, no, orang no, no. Asia, men, Ntar- gue bukan ntar- bule. Kulit gue tuh selalu Oke, Tak- jelas takar biar dulu. Mr. Ya. Lu udah punya senjata, lu udah punya surat segala lengkap di sini kan? Lu nggak usah persu terlalu melihat bahwa oh ini orang anak Indonesia, keturunan Indonesia, lahir di sini. Don't go that way, don't cross no more in there because on your mind you try so many way.
It's very simple. So many Indonesia, they need help from Indonesia people. They But want not, white guys. no, listen, I'm not done yet. Not in this state. Move a little bit, like you go to like Pennsylvania, in Philadelphia, they got so many beautiful young lady, they come here. They need help from the own people. Right. Sure. Dengan kita udah dapat ini, aku dapat nomor telepon kamu, nah bisa ku connect. Gitu. Yang bener banget. Ini kan ngomong bukannya sekedar asal lidah gitu kan. Iya, iya. Nah, Aku tak yakin. ngomong tanggung jawab maksudnya. Kalau Gotor kasih nomor telepon nanti sama aku, ya kan? Kapan ada waktu, aku bakalan dapat. Aku udah banyak ku proof kan. Bro Gatot ini kan self confident yang perlu di boost I can help you. karena dia itu kalau suka sama orang dia tidak pernah ungkapkan mungkin ya. Is it? Iya. Why is that? Apa kira-kira? What is the problem there? Fear of rejection. Oh, takut ditolak. Jadi coba kasih tahu. Enggak, sebetulnya enggak ke situ dulu poinnya. Itu, Todd. Ya kan? Kalau kita mau kenalan dulu, ya kan? Ini kita kan suka sama seseorang. Bagaimana cara pendekatannya kan? Nah, kita tanya dulu. Ya. Dia punya hobi apa nih? Nah, kuncinya di situ. Iya, iya. Ya kan? Suka apa dia bilang? Suka nggak? Kalau main biliar apa gitu kan? Itu atau main biliar atau pingpong, ya kan? Suka juga sih. Aku juga suka juga sih. Dikit. Itu untuk pancing pertama. Pancing dulu ya. Gimana kalau kita ke sana? Ya di sana kita ngopi-ngopi ngeteh. Ya, harus begitu. Cewek kan terbuka. Ya kan? Nah, di situ kita udah ngatur nih peluru kita kan. Oh, dia mau nih satu langkah dulu. Kita belum masalah ngomong cinta dulu, Iya, ya kan? jangan dulu ya. Pokoknya dia udah ada kesempatan untuk kita kan main belajar sejam aja waktu udah ngopi-ngopi kemana lagi suka nonton pancing lagi nonton lewat YouTube aja bagaimana di bioskop nggak apa-apa aku yang bayarin kita makan sekalian gitu Iya, iya. kita laki-laki harus berani begitu kita mau coba dulu sampai di mana dia kan bisa serius nggak. Tapi mengenai fear of rejection, dia takut ditolak itu wajar itu, bro. Kalau itu sebagai laki-laki Iya. you know, just take it easy, don't worry Don't about worry it. about it. Harus begitu, harus punya confident untuk diri sendiri kan. Iya. Gue ditolak nggak apa-apa kok. Iya nggak? Gue laki-laki Iya ini nggak? kok, ya kan. Yang penting apa yang kurangnya gue? Oh di sini, oh gue dapat pengalaman. Oh I got 1 point here. Maybe I weak for one side, but I'm still strong. Fix the weak one. Yeah. Or make it strong what you have already, right? Laki-laki nggak boleh patah semangat takut di reject itu biasa Iya. lah. Ini yang penting kita Iya, iya, iya. kemauan Iya. yakin diri kan sama yang di atas. That's it. Ya Allah, ya kan bukakan jalan untuk aku kan. Aku memang niat mencari perempuan yang benar, ya kan? Gitu, jangan patah semangat. Itu ngapain patah semangat? Still long way to go. We don't know when the time, when they got called. We just keep going. It's life, it goes on. Ini saya Don't suka. worry about it. Ini saya sukanya Mr. Dong ini. Apa sangat realistis cara berpikirnya. Ya, harus spirit. Iya. Om begini-begini udah 60. Kira-kira menurut you apa yang perlu di boost di sini? Coba lihat dulu. Enggak, kalau selama ini kalau menurut pembicaraan tadi dia takut rejection, sebagai laki-laki mungkin dia udah pernah begitu, tapi jangan takut. Ya. Aku bilang itu, jangan takut. Apalagi kan kata kan Islam, ya kan ke masjid sembahyang apa kan, berdoa juga. Iya. Itu, keinginan aku begini kan, aku harus tunjukkan. Percuma lah aku punya surat sini semua laki-laki, ngapain gue takut sama dia? Nggak usah dipaksain mencari anak-anak yang lahir di sini gitu kan. Aku tak itu. Orang Yang penting perempuan itu yang baik. orang sedangkan gimana Bang? Yang gelap aja kagak mau sama saya, gimana yang mau? Enggak saya juga sih? tuh. Kadang-kadang orang gelap itu kan dia nggak tahu siapa Gotot sebetulnya. Iya. Nah, untuk pendekatannya. Tapi tenang aja karena kita udah kenalan, aku bantuin Gotot. Aku bantuin maksudnya cari juga kan. Itu kalau ada cewek yang bagus, aku kan lihat juga cuma kan kita yang sepaham seagama lah. Iya kan? Maksudnya kalau kita seiring seagama nggak perlu diawalkan lagi. Ya nggak susah lah. Maksudnya kan udah tahu dasar-dasarnya. Kalau kita berlain agama kan kita mesti ngajar begini, begitu kan. Ya. Tapi kalau seiring agama kita patok-patokannya itu udah tahu lah batas-batasnya. Yes. Iya kan? Gitu. Jadi jangan patah semangat masalah itu. Yang paling dia takuti itu orang bule, cowok orang bule.
seperti yang dia bilang tadi, they're far attractive than us. Therefore, I'm not even wanna try, no. And I say no, you already in the wrong way of thinking. Don't you think, Mr. Dong? Itulah kadang-kadang perlu, kadang-kadang ada kasih support gitu kan di belakang. Ini pas kebetulan kan, Iya. Gotor kan baru ketemu, ya kan? Itu. Jadi jangan merasa kita kan dia laki-laki, kita laki-laki, dia putih, ya kan? Yeah. So it's what different because he's white. You know, I do my way. I do the best is for myself. He do for himself. Jadi nggak usah takut yang begitu-begitu. Om gini tampang lecak gitu tempurung pun kalau orang lihat kan, aduh, tapi begitu dapat bule, tangkis lah itu. Iya. Ya, om lepas aja kan. Iya. Wah kok cantik sekali dapat bule. Nggak tahu kebetulan matanya juling dia ngelihat gua salah. Jadi jangan patah semangat Gotot. Pokoknya Gotot tuh dalam pikiran cuma 30% anak Indonesia yang lahir di sini. The rest, it's not gonna be work up that way. I'm going to find another way. Cuma kayak kayak abang kasih tahu tadi, kalau ada seseorang suka begitu, rapatin terus. Maksudnya kapan dia punya waktu, nelpon apa kan, pancing. Kita kan nggak mesti banyak uang juga, ya nggak? Kapan kita ada free time, ya kan? Gimana kita jalan-jalan yuk ke mall? Padahal kita nanti cuma mau makan-makan aja. Jalan-jalan aja kita nggak mau belanja gitu kan cewek kan suka dia kalau jalannya ke mall bukannya untuk belanja, nanti mampir makan junk food apa kan sambil cerita bercanda harus begitu. Bagaimana caranya you approach dulu? SMS dulu. Langsung nanya apa? I said, hey, pengen keluar nggak? Dia kalau misalnya dia reject ya pasti dia nggak Nggak jawab ya. Tapi biasa dia ada yang jawab, ada reply. Ya ada sih, cuman habis itu sekali 2 kali jalan terus nggak keluar lagi. Oh, udah pernah jalan? Iya, dia mungkin kasihan aja kali ya ngajak jalannya. Tapi I don't think she's interested in me because. Tetapi menurut saya begini Gatot, kalau dia sudah memberikan satu langkah. Tapi it takes forever for her to text back. I don't think itu. Jadi setelah sekali atau 2 kali keluar, langsung done, finish. Nggak gini. So basically Maju-maju. like after several try, then she wants to go out. Okay. And after that I try again. Several tries, the 4th or 5th try, okay. But the last one, kalau itu udah pasti udah setiap kali reject, berarti dia ini nggak interested. Gitu. Nggak interested. Jadi dia kalau pas waktu gua itu cuma palingan kasihan doang gitu. Pernah berpikir kira-kira why dia tidak interested untuk continue? Most of the yang alasan yang paling obvious kayaknya sih maybe race problem maybe. Lu kalau memang benar sampai hal mendetail lu harus perhatiin orang bule. Apalagi di hari off. Sampai ke laundry pun lu temanin. Yes. Itu kuncinya orang sini, hal yang kecil. Perhatian kita. Jadi tunjukkan kalau dia udah kena sama kau bilang urusan cepat. Nah, dan don't wasting time. Dalam waktu 3 bulan kau minta nikah sama dia. Kasih deadline. Harus kasih deadline. So not wasting time, not wasting money. Yeah. Jadi jangan patah semangat. Takut di reject. Aduh. Iya, laki-laki kok takut Laki-laki. di reject. Tampang masih ganteng. Iya. Ini mah nggak perlu banyak dipermak juga udah pakai pakaian yang bagus-bagus aja udah gagah. What do you mean pakai bagus-bagus aja? Maksudnya nggak perlu di make up apa-apa Iya. lagi, cuma rambut aja dipotong setelannya Udah cukup. selesai. Pakaian apa aja dimasukin juga ganteng. Bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bagus. Citizen. What else? Let me tell you something. Yeah. I can help him, Yeah. Yeah, anytime soon. I promise. Bukan sekedar abang bilang-bilang begitu aja. Bisa abang bantu, tenang aja. Cuma nggak usah banyak cerita sama teman-teman yang udah pernah kenal gitu kan. Nggak usah, diam-diam aja. Tapi clarify dulu, siapa tahu dia sudah tidak mau suka cewek lain, Bang, coba tanya.
siapa tahu dia enggak mulai cewek karena Ya, mungkin namanya- patah hati. Namanya laki-laki makan aja masih bisa ganti-ganti selera, masa perempuan nggak punya? Ya nggak ada, hah? Iyalah. Ya ya ya. Sekali-kali kan kita pengen mau makan pete juga lah. Iya, iya, iya. Ya nggak? Itu kan kita orang namanya lahir di Indonesia, Iya, iya. ya kan? Iya. Itu pengen makan daun singkong lah, sambal belacan. Itu mas kan badan kan mesti, wih ini semuanya udah lengkap. Kerja bagus, ini perempuannya yang kurang nih untuk aku cari lagi nih. Gitu Semua jangan orang takut. pasti ada kekurangannya. Iya. Yes. Absolutely. No one can be perfect. Kekurangan Itu- gue itu cewek karena itu yang gue lihat itu gue terkutuk di masalah Terkutuk. nggak tertutup. terkutuk. Iya. Terkutuk di mana? Bukan. Dong lo terkutuk apa? nih? I'm cursed at romance Mengenai karena why is that you think? because I'm just cursed. You know, gue kayaknya keterkutuk. Enggak juga. Enggak. No. juga. I disagree with that. It's all in your mind. The way you think. This is what the key is. Anything in life. Don't you think, Mr. Wrong? Iya. Enggak, something you have to change, you know. Yeah, you have to figure out on your mind is what's wrong. That. Jangan terlalu dipercayain hal-hal yang istilahnya yang agak langka gitu kayak masalah setan kan. Kita harus yakin diri. Iya. Gitu. Kalau setan Dia bilang curse. Dia di curse. Where you coming this idea? Kalau kita udah di curse itu, bad luck luck itu won't be with us. how you know that? Ya. Coba kasih tanya ke Mr. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita udah ke Curse, sesuatu? ya? Coba. Ya kan? Itu kita yang dapat istilahnya ketiban sialnya. Ya. Ya kan? Soalnya gue setiap cewek yang gue ketemuan, it's like they're all bitches, you know, like they just wanna, you know, like ya kayaknya beli ini nih, beli itu. and, Oh, you know, jangan, itu kunci. Ya. Kamu baru pertama kenal, jangan hambur-hambur uang untuk cewek itu. Itulah bisa kita nilai cewek baik. Itu jangan. Aku kenalan cuma modal lidah aja. Dia yang kena kunyah-kunyah. Biarin situ kegelepek tuh kayak ikan lele kurang air. Tahu sendiri begini. Lihat, tahu kan ikan lele di Pernah lihat ember? ikan lele nggak? Pernah lihat nggak ikan lele yang naik ke atas darat tuh, yang dia plak. Enggak, yang di ember kurang air kan gelepek-gelepek gini. Biarin situ udah kena loh. Ntar sekarang gue yang kontrol lo, gue Iya, tenang aja. iya. Mana bang? Nggak ada lah. Kemana? Abang udah mandi, udah rapi nih, mau keluar ya? Ah nggak juga lah, bersihin badan kok. Begitu udah pakai pakaian, lu mau ikut nggak? Oh kemana? Jalan-jalan lah, kita ke situ lah, jalan-jalan kaki berapa blok. Canda-canda kan. Aku belum mandi nih. Ya, gua tungguin lu mandi lagi setengah jam, lu banyak yang lu bersihin, gimana lu? Ya udah mandi lu dulu. Kedua, Gatot juga merasa bahwa yang membuat dia low atau lack of self confidence itu tadinya itu karena his finance. Dia merasa bahwa I'm not top G, I'm not rich, I'm not this. No, you don't. It's not necessary. You know, itu No, yeah. perlu, tetapi itu bukan bukan fondasinya. Bukan hal yang diutamakan, Iya. ya kan? Itu semuanya kan bisa jalan seiring Iya. nanti. Dan perempuan itu kadang-kadang maksudnya nggak sampai 40% dia menilai itu dari materialistis. Yes. Gitu. I'm not top G, man. You know? Jadi mungkin selama ini Gotot dapat cewek, ya kan? Yang memang waktu tembak dari jauh tadi kelihatan baik, Looking for top G. ya kan? Nggak, waktu pertama tadi, wah ini orang-orang baik nih kan? Nggak tahu begitu udah jalan berapa langkah, wah cewek ini kok ngajak belanja ini itu, wah ini nggak bener nih, ya kan? Gua bukannya orang yang mau boros buang-buang begitu tujuan gua. To be honest, sejujurnya sometimes kalau gue belanjain no problem, but Oh itu something give is nothing wrong with that, you know? no, with Yeah. the particular one that I recently dated. Jadi gue tuh selalu belanjain dia apa-apa. Cuman gue nggak pernah dapat apa-apa dari dia, you know. Like maksudnya, hey, like, you know, I don't mind spending for you, but at least I gotta get something, you know, Like what? like you know, udah tau lah pasti. Romance. Romance thing. Tapi pertanyaannya, apakah kamu sudah mengungkapkan bahwa you like her atau you love her begitu atau belum?
Karena kan masih baru dating nih ceritanya, baru jalan aja nih. Yeah, but the thing is, he just treated me as a fool, like, shit, I know this guy like me, so I'm just gonna give this guy like a little hope, like kayak Diulur. gombal-gombal, hey, apa, kayak ini itu apa, kayak gombal-gombalnya dia gitu. It's just gonna, I think this guy will fall for it, jadi, tapi waktu itu gue udah sadar kan, I'm not gonna fall no more. Jadi Iya. itu jadi pengalaman semua untuk Gotot. Kalau abang bilang kan itu yang udah the past, jadi itu sebagai kunci juga. Jadi jangan selalu baru kenalan 2 minggu udah berani spending, oh gini I'm going to buy you some. Jangan tunjukkan cara yang begitu sama wanita. Buat seakan kita yang suka sama dia. Kita memang di hati nih, tapi kita laki-laki nggak mau ungkapin. Poker face. Nah, jadi kita ajak hal-hal yang makan gitu kan, nggak perlu hal-hal beli material, oh ini nggak perlu. Nah lalu kita selalu tanya sama dia, kapan kamu ada waktu, hari off ya kan, kapan jam berapa kita bisa nge-call gitu kan. Tapi kalau dia udah dekat, anytime aja kan. Iya. Selain dia jam kerja, itu kunci. Iya. Perempuan. Dia tidur itu kunci juga tuh sama perempuan. Apalagi kadang-kadang kan dia off mau laundry apa kan, kan tanya, lu laundry nggak hari ini? Emang kenapa mau temanin? Iyalah nggak apa-apa lah, kenapa kita sama-sama ke laundry. Seneng sekali perempuan tuh, wah ini laki-laki bukan hal yang besar yang diperhatiin, yang kecil pun gitu. Tapi kalau saya tangkap mungkin Gatot seperti ini, dia mungkin memperlihatkan bahwa hey, I have something, I have money, I earn good money, sehingga yang diatrak itu juga cewek yang matanya seperti itu. Don't you think, Mr. Dong? Ya mungkin gitu juga. Cuma aku di sini dulu pengalaman 2006 2007 aku kan di Harrisburg, ya kan? Banyak cewek muda minta nikah langsung yang datang dari bang nikah aja lah kita. Bilang kan ceweknya cantik apa. Mati gue lagi nih, urusan gue nggak jelas ini. Gue punya mobil, kirain gue punya mobil, padahal adik gue yang kasih mobil semuanya kan. Itu bilang gimana Pebi, bilang nikah aja lah bang, daripada kita nanti macam-macam di sini. Itu kan, aduh, sampai adik gue marah semuanya kan, sampai gue cabut dari sana. Gitu, banyak begitu. Padahal gue nggak pernah, paling makan aja KFC gitu kan, dia yang bayar juga. Bang kita makan, nggak ada uang gimana? Udah tenang aja, ada uang. Aku nggak mau gengsi bilang aku nggak ada uang kan. Pokoknya perempuan selalu yang udah kena, pasti sama aku. Oke, jadi karena Bro Gatot nih kelihatannya kurang interesting dan kita punya conversation, I'm kind of ini lebih disappointed We actually. can do some Coba you recap dulu apa yang perlu dia fix. Enggak, kalau abang bilang sih Gatot nggak usah patah semangat kalau hal-hal yang begitu. Cuma pengalamannya kalau setiap ada yang udah pernah kenalan begitu, ya kan? You look is one way, is she interesting or not? But I like her. But the way how she respond, yeah, don't worry about it. She reject that. Don't worry about that. The point, we are is the man. That's we play the man thing. We try, yeah. Don't give up. Not just for one woman. Don't you feel it? Oh, because I'm Asian. The Asian woman they like white. No, don't put that way. That's right. Not all that. Absolutely. Some women they still love Asian. Sebenarnya sih personality. Apalagi kalau Gotot, kalau bule susahnya dapat di kota besar. Tapi kalau pergi ke country begini. Benar. Itu. 100%. Ya kan? Cuma bule juga begitu. Kita kadang-kadang harus, dia nggak materialistis orang bule. Kita harus merhatiin dia hal yang kecil. Yang utama kalau kita udah tinggal di serumah ini, selalu kita ngomong sama dia, aku mau keluar, ayo ikut dia. Harus minta permisi sama cewek orang putih sini. But you run to the store, you wanna go with me? Oh yeah, I got to. Harus selalu gitu ngomong. Tapi caranya Mr. Dong memang the way you approach thing atau the way you express thing itu memang ngena gitu loh. You interesting guy, kind of interesting guy. Menurut saya sih Bro Gatot dengan segala hormat
you just need fix yourself. Durajan cirialeku sing keruri hatiku ya baurewe matana ogi urun tupi usapa Indo ambo malepiku aja tak peturen nuang mari lalui wangi natebu winasaku. Kabar Bang Gadung? Ya biasa aja sih. Ini kelihatan ini ada nomor telepon nih sama fotonya udah ada nih di sini nih. Begitu dong. Iya kan?